ये सुधीवृंद देखु देखु रज आसीगला। पहली रज माने मासंत से दिन मल मास शेष ज्येष्ठ अमावास्या। कौन कौन से दिन? ज्येष्ठ अमावास्या, शेष मल मास, मासंत, पहली रज। केबे म 14 तारीख रविवार। ए दिन सूर्योदय 5:08 पर, सूर्यास्त 6:24 पर, आउ मंद समय 4:45 रु 6:24। है से दिन चतुर्दशी संक्रांति तिथि अच्छी। तेणु चतुर्दशी हेले केते ना 12:20 जाए अच्छी चतुर्दशी। तेणु बिरी खाद्य खाइबा मना। बिरी खाद्य बरा, चकुड़ी, बिरी डाली इत्यादि। आउ 12:20 पर अमावास्या आमिष निषेध। बुझा पड़ा? आज हूँ व्यास कवि फकीर मोहन सेनापति श्राद्ध। ए दिन से विदाय नहीं, जन्म होते संक्रांति रे, विदाय ने अमावास्या। व्यास कवि फकीर मोहन। ये प्रश्न आसो फकीर मोहन कहीं व्यास कवि कह जाए? या उत्तर आपण देवे, मु शुणिबी। आज आम शुणा 12 राशि उपरे। 14 तारीख रविवार, मेष राशि, अश्विन नक्षत्र, राति 10:14 जाए शुभ। आज घातवार रविवार हेतु मेष राशि घातवार। प्रसन्नता अर्थ शांति। आज आपण मानू विधाता प्रसन्न रखा चाहती, शांति लाभ करेंगे आपण माने। अर्थ चिंता चमत्कारा। जदि अर्थ संक्रांति चिंता नहीं ताहले समस्ते शांति रे कालातिपात करती। जार अर्थ चिंता अच्छी ताठू शांति माउसी दूरे जाए। सुतरां अर्थ चिंता निश्चिंत प्रसन्न रखे। विधातांक विधान को आम यदि विचार करिबा ताहले आज अवश्य विधाता आपन किसी अर्थ देवे, चिंता दूर करिवे, रोग मुक्त करी रखिबे। आउ मन अशांत रहिले भी से मन को शांत रखिया पे चेष्टा करिवे। मन समस्त को आपण मन किंतु आज बुझीबनी किछि, समस्त को संदेह दृष्टि देखिबो एवं आकुल व्याकुल हेबो। तथापि आपण प्रसन्न रहिबे। बहु असुविधा भितर भी आपण सुविधा सामुटिबे। मेष राशि एबे वृष पाखकू 14 तारीख रविवार, वृष राशि, कृतिका नक्षत्र, राति 10:14 जाए शुभ। आज आभूषण प्राप्ति अच्छी, माने से भलिया मिलिबो, किछि मिलिबो। आज शुभ दिन। देह पूर्वापेक्षा सुस्थ रहिबो, सुंदर दुषिबे, उत्तम रुचिकर खाद्य पाइबे, तथा भल जीर्ण हबो, आरामदायिनी शଯ୍ୟା मिलिबो, बढ़िया निद हबो, निरोग शरीर पाइबे। आज खटी यथेष्ट बेसी रोजगार करिवे। खटिले भी बाधिबनी। जदि बसिबे शोइबे मन आकुल व्याकुल छटपट हब, जमा बसी पारिबेनी, शोई पारिबेनी। खटिबे, रोजगार करिवे, शांति पाइबे। आज यही भली दिन। तेणु जी जो वृत्ति परिवार प्रतिपोषण कर आसुचंती से समस्त वृत्ति आज यथेष्ट बेसी आय हेब। बढ़िया दिन, शांतिपूर्ण दिन वृष राशि। 14 तारीख रविवार, मिथुन राशि, मृगशिरा नक्षत्र, राति 10:14 जाए शुभ। अशांतकर दिन आज, अशांति रे दिन जीव। तेणु अशांतकर दिन आज। जेणु आज
କଷ୍ଟଲବ୍ଧ ଅର୍ଥ ହାତରୁ ଚେଙ୍ଗ ମାସ ଭଳି ଖସିଯିବ। କେତେ କଷ୍ଟରେ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜି ହାତରୁ ଖସିଯିବ, ପଳେଇଯିବ, ବାଧିବ, ଭାରି ବାଧିବ, କଷ୍ଟ ହେବ। ହାତରୁ ଚେଙ୍ଗ ମାସ ଭଳି ଖସିଯିବ ମାନେ ଏପରି ଦୁଃସମୟ ଆସିବ, ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ଦେହ ଓ ମନ ଭଲ ରହିବନି, କଳହ ହେଲା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ବିବିଧ ଲୌକିକ ଓ ପାରିବାରିକ ଅସୁବିଧା ଲାଗି ରହିବ, ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗୀକୁ କେହି ନ ଛୁଇଁଲା ଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେନି କି ହାତ ବଢ଼େଇବେନି। କର୍କଟ ରାଶି 14 ତାରିଖ ରବିବାର, କର୍କଟ ରାଶି, ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରର ରାତି 10ଟା 14 ଯାଏ ଶୁଭ। ଭ୍ରମଣାନନ୍ଦ ପାଇବେ, ଆଜି ବୁଲିବେ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ବୁଲିବେନି ଆଉ କ'ଣ କରିବେ। ଆଜି ଭ୍ରମଣରୁ ବୁଲାବୁଲିରୁ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ, ଭ୍ରମଣାନନ୍ଦ ଯୋଗ ଅଛି। ଏବେ ବୃଷରେ ରବି, ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ର ବି ସେଇଠି, ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ରାଦିତ୍ୟ, ଏକାଦଶରେ ବୃଷରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଆଦିତ୍ୟ, ରବି ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର। ସମସ୍ତ କର୍କଟ ରାଶିର ଜନତା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ଯେ ଭଲ କିଛି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରାଯିବ, କିଛି ମିଳିବନି। ଫଳତଃ ସର୍ବବିଧ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଆଦି ମିଳିବା କଥା, ମାତ୍ର ନିଆଁ ନଗା ଶୁକ୍ର ସେ ସ୍ଥାନରେ ବୃଷର ଅଧିପତି ହୋଇଥିବାରୁ କର୍କଟ ରାଶିକୁ ଏକାଦଶସ୍ଥ କୌଣସି ଗ୍ରହ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କର୍କଟର ଶତ୍ରୁ ହେଲେ କିଏ? ବୁଧ। କିନ୍ତୁ ବୃଷ ରାଶିର ମାଲିକ ହେଲେ ଶୁକ୍ର, ଆଉ ସେ ହିଁ କର୍କଟ ରାଶିର କ୍ଷତିକାରକ। ବୃଷରୁ କର୍କଟ 3 ନମ୍ବର ଘର, ତେଣୁ ବୃଷସ୍ଥ କୌଣସି ଗ୍ରହ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ କର୍କଟକୁ, ସବୁ ଅସୁବିଧା କରନ୍ତି ଶୁକ୍ର ମହାଶୟ। ସୁତରାଂ ଆଜି କିଛି ନ ମିଳିବ ତା ନୁହଁ, ଯାହା ମିଳିବ କମ୍ ମିଳିବ। ଧନ ଜନ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀରେ ଆପଣ ସୁଖୀ ହେବେ, ଯେତେ ଆଶା କରୁଥିଲେ ତା ନୁହଁ। ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ସୁଖ ଅଛି ଅଳ୍ପ। ସିଂହ ରାଶି 14 ତାରିଖ ରବିବାର, ସିଂହ ରାଶି, ମଘା ନକ୍ଷତ୍ରର ରାତି 10ଟା 14 ଯାଏ ଶୁଭ। କର୍ମେ ଖୁସି ହେବେ, ଆଜି କର୍ମ କରିବେ, କର୍ମରୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କର୍ମଜନିତ ସୁଖ ମିଳିବ। ବସିଲେ ବା ଗୁଲି ଖଟି କଲେ ବା ଶୋଇଲେ ଦୁଃଖ ପାଇବେ। ଆଜି କର୍ମ ଚଞ୍ଚଳ ରହିଲେ ଧନ ଜନ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କରାୟତ୍ତ କରିପାରିବେ, ଧନ ସହଜ ଲବ୍ଧ ହେବ, ଦେହପା ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ପୁରୁଣା ରୋଗୀ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରିବେ, ନୂତନ ଶୁଭ ଖବର ଶୁଣି ଉଲ୍ଲସିତ ହେବେ। ସିଂହ ରାଶିର ବଢ଼ିଆ ଦିନ, କର୍କଟର ବଢ଼ିଆ ଦିନ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ବାଟରେ ବା ହେଟା ଜଗିଛି। ହଁ, 14 ତାରିଖ ରବିବାର, କନ୍ୟା ରାଶି, ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନ ନକ୍ଷତ୍ରର ରାତି 10ଟା 14 ଯାଏ ଶୁଭ। ଅର୍ଥ ଲାଭ ଯୋଗ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲି ବୋଲି ଠାଣି ମାଣି କାହାଣୀ ଚାହାଣୀରେ ଯଦି ସଂଯମତା ରକ୍ଷା ନ କରନ୍ତି, ସୁଖ ଲାଭରେ ଦୁଃଖ ଆସିଯିବ, ଶୁଖିଲାରେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବ, ଅପମାନିତ ହେବେ, ବହୁ ଦୁଃଖ କ୍ରମଶଃ ପାଖକୁ ଆସିବ। ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ବହୁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଛାଇ ପରି ବୁଲିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଟିବେ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ଚିନ୍ତା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଉପରେ ହସୁଥିବେ। ହଁ, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଭଲ କରି ଚିହ୍ନି ରଖ ଭ୍ରାତାଙ୍କ ବଦନ। କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁନି, ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଭରସା କରନ୍ତୁନି।
टाणी टाणी नहीं जी मझे नहीं कि बेके दौड़ी बांधे पथर लदेवे। हाँ सावधान। तुला राशि 14 तारीख रविवार तुला राशि चित्रा नक्षत्र राति 10:14 जाए शुभ। आघात प्राप्ति हो पारे, कोठी बाड़े पिटी हो पारती, असुविधा कथा। एणु देखी चाही पाद पकांतु, कारण दिनटी आदौ शुभंकर नुहे। तुला राशि भल दिन नुहे। धक्का भय अच्छी, दूरयात्रा निषेध, जानवाहन चलांतुनी, पूर्ण असुस्थ रहिबे, पुराणा रोगी दुरवस्था बढ़ीज, से अवस्था संकटापन्न हेब। आय अमल आदौ हबनी, केवल दुश्चिंतारे दिन जीव, किछि खाद्य मध्य नष्ट हो। बिछा राशि 14 तारीख रविवार बिछा राशि अनुराधा नक्षत्र राति 10:14 जाए शुभ। पुरुषंकर आज घातचंद्र, सावधान। प्रीति बांटिबे, प्रेम मिलिबो। आज आपण प्रीति बांटिबे, अन्य को स्नेह आदर करिवे। एणु आपण को अन्य माने स्नेह आदर करिवे, प्रीति बांटिबे, आउ स्नेह पाइबे, प्रेम पाइबे। स्नेह आदर पाइबा पाई बाट खोलीजिव। एथिपाई कुआगला प्रीति बांटिले प्रेम मिले, स्नेह आदर पाइबा पाई बाट खोली जाए। एणु आपण देई चलंतु, माने समस्त हृदयर स्थानित हो जातु। समस्त व्यक्ति हृदय रे जगह टिके किणी दियंतु, सेठी घर जाकर रहतु। माने आज आप व्यवहार समस्त हृदय को जय कर, समस्ते आप भल पाइबे। आज आय अमल पाई एक योजना करिवे, योजना सफल हेबो। वाणिज्य व्यवसाय सेवा और वृत्ति व्यवसायरू आज आशातीत आय हेबो। एथिपाई आंतरिक सदिच्छा दरकार। देह मन मुंड सुस्थ रहिबो। आज सब दिगुरु भल, जहाँ चाहिए ता करिवे, पर को आपणार करिवे, शत्रु को मित्र भली व्यवहार करिवे, रोजगार हबो। किंतु सबुथिरे आपण सदिच्छा आवश्यक। जो काम पाई आपण आज आंतरिक इच्छा प्रकाश करिवे, से आप मिल जाव। आज भल दिन बिछा राशि। धनुराशि 14 तारीख रविवार धनु राशि मूला नक्षत्र राति 10:14 जाए शुभ। शांतिप्रद दिनटीए आज आसी जाइछि। कथाटे नहीं, चाष कर बास कर, दुख देई सुख कर। चाष कले बास कले, जी चाष करे से अन्य को सुख दिए, दुख तार आपे पड़े जाए। घर खंड जी करे तार दुख पड़ा जाए। तेणु चाष कर बास कर, सुख देई दुख कर, दुख देई सुख कर। जी ठिया हुई बुणे से बसी करी खाए। सुतरां ये जाए करिथिबा ओ आजिकाली करुथिबा बा भविष्यत रे करिबाकु योजना करिथिबा समस्त कर्मर लक्षण आज आपणको लाभ देव एवं सूचाई देवा जे तद्वारा आपण अवश्य लाभवान हेबे। जो पुण्य करुचे आमे, पाप तो करुचे, रोग भोगुचे, गोटे कंटा फुटुचे, हुटुचे, बाड़े होचे इत्यादि किछि पुण्य आमे करचे ना। धनुराशि लोक माने जे जो पुण्य करिछंती बा करुछंती बा करिया पे योजना करिछंती, ये सब को विचार करी विधाता आज धनुराशि लोक मानकु धन जन गोप लक्ष्मी सुख शांति आनंद आदि वितरण करिवे। सबुथिरे टिके आपणकर चेष्टा आवश्यक। मकर राशि 14 तारीख रविवार मकर राशि उत्तराषाढ़ नक्षत्र राति 10:14 जाए शुभ। हतोत्साहित हेबा परी दिन आसी जाइछि। आज असुविधा हबो, एहा क्षणिक पाई। जो असुविधा हबो क्षणिक पाई दुख देव, मात्र आज विधाता
ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ସେ ସୁଖ ଦେବେ। ଦୁଃଖ ଆସିବ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ, ମକର ରାଶିର ଦୁଃଖ ଆସିବ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ, ସୁଖ ଆସିବ ବହୁତ ସମୟ ପାଇଁ। ବିଧାତା ସୁଖ ଦେବେ। ପୂର୍ବକୃତ ସତ୍କର୍ମର ସଫଳ ବି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବ। ଏହା କୌଳିକ, ମୌଳିକ, ଆର୍ଥିକ, ବୌଦ୍ଧିକ, ମାନସିକ ଓ ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ଦେବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଜି ଫଳ ବାହାରିବ। ଆଉ ଆଶାଜନକ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ବା ଫଳ ଶୁଣି ସେ ଖୁସି ହେବେ। କିଛି ନୂଆ ବେପାର କରିପାରନ୍ତି। ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ସାରାଂଶ ହେଲା ଦୁଃଖ ଟିକେ ଆସିବ, ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଦୁଃଖ ଟିକେ ମିଳିବ, ତାପରେ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇଯିବେ, ଅନ୍ଧାର ପଳେଇଯିବ। ଆଉ ଶତକଡ଼ା 90 ଭାଗ ଆଜି ଆପଣ ସୁଖ ପାଇବେ, 10 ଭାଗ ଆଜି ଦୁଃଖ ପାଇବେ। 14 ତାରିଖ ରବିବାର, କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ରର ରାତି 10ଟା 14 ଯାଏ ଶୁଭ। ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଯୋଗ ଅଛି, ହେଲେ ଭଲ ଦିନ ନୁହେଁ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଯୋଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦିନଟା ଭଲ ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ବନ୍ଧୁମାନେ ଚିଡ଼ିଯିବେ, ମତାନ୍ତର ହେବ, ମନାନ୍ତର ହେବ। ଭଲ ଦିନ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯାନବାହନରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁନି କି ଯାଆନ୍ତୁନି। ଦୂରଯାତ୍ରା ନିଷେଧ। ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ। ପୁରୁଣା ରୋଗ ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ହେଉନଥିବାରୁ ସେ ଆଜି ପୁଣି ଦୁଃଖ ଦେବ ଏବଂ ଆପଣ ଏହା ଜାଣି ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଏଣିକି ଔଷଧ ଖାଇବି, ସବୁଦିନ ଦେହ ଭଲ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଭୁଲା ମନ ଭୁଲିଯିବେ। ଏହା ଶୁଣି ଦେଖି ଆସିବେ ଘର ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯିବ। କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ମୁଣ୍ଡକୁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆସିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶୁଭ ଦିନ ନୁହଁ। ମୁଣ୍ଡକୁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆସିଛି ମାନେ ଆପଣ ଜାଣି ଶୁଣିକରି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବେ, ଏ ଲକ୍ଷଣ। ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତୁନି, ପର ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳନ୍ତୁନି, ପରର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଭଲ ସମୟ ନୁହଁ। ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନି, ଜନ୍ମ ରାହୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ସମସ୍ୟା। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭଲ ଦିନ ନୁହଁ, ଭଲ ସମୟ ନୁହଁ। ଭଲ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି 14 ତାରିଖ ରବିବାର, ମୀନ ରାଶି, ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ରର ରାତି 10ଟା 14 ଯାଏ ଶୁଭ। ଆଜି ପ୍ରଶଂସିତ ହେଲା ଭଳି କର୍ମ କରି ଅପାର ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହେବେ। ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ମଧୁମୟ ହେବ। ଆୟ ଅମଳ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେବ। ଦୈନିକ କରାଯାଉଥିବା ସେବା ବ୍ୟବସାୟ ବୃତ୍ତିରୁ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଲାଭ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପ୍ରାୟ ନାହିଁ। ପ୍ରାପ୍ୟ ଅର୍ଥ ମିଳିଯାଇପାରେ। ଉପହାର ନେଇ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଆସିବେ। ସବୁ ଦିଗରୁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ହଁ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଆଉ ବିଦାୟ ନେବା। ଓମ୍।